самое интересное в этом всем то, что когда я писал Le роман, plus я intéressant dans tout ça, абсолютно не рассчитывал, c'est что que это quand какой-то j'écrivais может le roman, репрезентировать. je ne m'attendais Потому что absolument книга pas идет в à ce que диалоге quelqu'un puisse en faire un film, и нескольких car ce героев, livre о parle malgré tout du множестве monde intérieur du personnage, ou de вещей, plusieurs происходящих personnages, именно в головах et de героев. plein de choses qui se passent dans То, la tête что de Petrov. за Quand j'ai экранизацию appris взялся que Кирилл Kirill Серебренников, я понял, Serebrennikov что он souhaitait faire une достаточно adaptation, безумный, je me suis чтобы dit qu'il devait сделать. être assez fou pour s'y risquer. Вот. Pour toutes les Во-первых, adaptations, d'une manière ou d'une autre, если режиссер c'est интересуется le экранизацией, réalisateur то qui он, как généralement правило, y met toute вкладывает son в âme, это свою qui душу, свою s'imprègne любовь, du livre. проникается книгой. Ну и Et большинство puis, все-таки il faut dire que la экранизаций plupart des adaptations увлекаются, как cinématographiques правило, sont увлекаются bonnes en за очень général. редким Elles исключением. sont réussies, Вот. à de très rares exceptions Но près. Mais une fois все-таки, encore, когда quand я писал j'écrivais ce книгу, я livre, je абсолютно ne не pensais думал о absolument том, что pas она qu'il может puisse un оказаться jour на экране. se trouver sur un écran de cinéma. На самом деле меня больше всего потрясло En fait, le moment du в какой-то film момент qui фильма, m'a vraiment le plus secoué, вроде бы такую простую вещь, c'est quand à un что moment donné, j'ai режиссер compris фильма это не soudain une просто человек, который vérité приходит, en fait évidente, делает qui est que некий le роман, réalisateur du да, film n'est pas seulement и фильм идет une как-то гладко, personne каким-то странным qui vient образом. sur un plateau Вот. commander une équipe de Я tournage в et один tout из se met en моментов place d'une фильма, façon вы его étrange. увидите, этот Ce момент, moment, vous le verrez, где c'est le Петров moment où Petrov возвращается revient в de la школу fête de Noël avec son со fils своим сыном, et и il на commence à дорогах, déconner sur по la дороге route. просто так, по Ils sont дороге, juste sur la и route там звучит et песня passe une chanson замечательная. magnifique. И я в этот момент Et à ce понял, moment-là, j'ai что Кирилл réalisé que Серебренников Kirill Serebrennikov сам lui-même avait inventé придумал ce этот moment. момент. Да, он есть Certes, в книге, там есть il y a quelque chose comme ça dans le livre, il y a une sorte de но discussion entre так Petrov et вырастить son кадр, fils. специально Mais подобрать construire un plan песню, comme ça, choisir cette сыграть chanson-là, ее как бы c'est dommage русский зритель que le там public не поймет ни français ne слова comprenne этой pas un песни, mot de но cette она chanson. поется о том, что Mais en вот gros, on y dit, voilà, j'ai жизнь vu la vie en rêve если еще раз, et j'en rêverai encore. значит, и Et il y a ce moment я lyrique. думаю, что он специально это сделал. Он Il l'a fait учитывал de façon кадры не exprès. так, Et il a vu ce plan juste именно comme ça et pas остановил autrement. вот Ce эту moment путевую d'espièglerie дорогу к дому. sur le chemin de la maison. И я понял, что Кирилл J'ai Серебренников compris que Kirill Serebrennikov разделяет partageait со мной absolument жизнь, что avec это его moi une sorte близкий, de что это point de vue его sur la друг vie, quoi. осведомитель, À un moment donné, c'était tellement что magnifique, incroyable. есть еще один человек, J'étais он scotché qu'il y ait une autre ну, personne какие-то появляются такие картинки в голове, qui a схожие de с моими, telles images dans la очень tête, des похожие. images si Вот. similaires à celles qu'il y a dans la Просто mienne, он tellement может similaires. реализовать их не текстом, а Simplement lui, il вот peut les réaliser non pas dans un texte, mais dans я un был film. просто J'étais juste cloué sur place пригвожден к месту par вот cette этим пониманием. illumination. Да, в России именно такая, да, Mhm. афиша такая же. Вот. И как En раз вот этот Russie, момент, по-моему, l'affiche est la где même. Петров с сыном Et à mon avis, c'est à ce идет, moment précis там очень que Petrov et замечательная son fils космическая тема, она sortent de la fête de прослеживается. Noël. Ну, что там Il y a ce thème de сын l'espace qui спасает, traverse le там film. инопланетяне Par придумали. exemple, que le Вот. И fils там вот этот sera магический sauvé, pour текст ainsi dire, par des в extraterrestres, лучах quand les символизирует rayons вот des лучи serpentins этого deviennent les rayons d'une звездолета. soucoupe volante. Где Петрова, значит, Ou alors quand заводит Petrov человека в библиотеке, она tabasse un type роняет dans la множество bibliothèque, книжек, elle но fait tomber plein de ставит livres, mais n'en remet qu'un единственный sur том l'étagère. обратно. Et son И titre, книга «Космонавтика», c'est по-моему. Вот. И там много l'astronautique, всего такого забавного. ou quelque chose comme ça. И вот именно Et этот il y a момент juste une telle совпал. intensité de sentiment quand Там просто Petrov rentre chez накал lui avec чувств son fils такой, que что tu кажется, penses что сейчас que что-то le будет. А générique va там commencer. начинается часть про Снегурочку и про C'est exactement à Марию. ce moment-là où commence la Вот. partie sur la fille du Père Прям Noël, rétro, en noir et blanc. прекрасная обложка. Oui, elle est super cette affiche. Для меня
меня совершенно неожиданно Pour moi, раскрылся de façon tout à эпизод, fait который inattendue, вставил в книгу un просто для épisode que j'ai подтверждения того inséré dans факта, le который livre заявляет juste pour Википедия, confirmer que что на Hadès, самом деле АИ qui dans le невозможно. film prétend être Hadès, А в est en фильме réalité внезапно раскрыли Hadès, целую cet метафору épisode m'a été véritablement нас, révélé. Dans le людей, film, живущих в ça постсоветском devient soudainement пространстве, toute и une вообще métaphore людей, de nous, живущих les в gens vivant dans глубоких l'espace пережатках из своего post-soviétique. прошлого, Et en général, les gens с qui vivent невозможностью dans это une сделать tentative d'échapper à после leur того, как passé, произошло. avec И вот l'impossibilité de le faire сегодня parce que le passé открылось est déjà совершенно arrivé. неожиданно. C'est ce qui Это m'a été révélé de manière просто totalement в фильме и inattendue. в логике романа, ну, On dirait que c'est dans la logique du film, и c'est aussi dans celle du roman, mais plus dans la logique du поэтому film. роман для меня Et grâce à ça, le roman когда я s'est его montré писал, pour он для moi, меня самого раскрылся с bon, неожиданностью. oui, je l'ai écrit, mais pour moi, il a été révélé par le film d'une façon totalement inattendue.